Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानू का हम पर और आप पर बहुत बड़ा फजल करम एहसान हुआ कि सुबह का नमाज बाजुमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाया। मुसलमान नेकी का काम करता है, ये भी अल्लाह की तौफीक से करता है, और गुनाह से बचता है, ये भी अल्लाह की तौफीक से बचता है। अल्लाह जल्ला शानू ने हमें और आपको दुनिया में एक मुख्तसर ज़िंदगी के लिए भेजी हुई है, और जो आखिरत की ज़िंदगी है, हमेशा ज़िंदगी है, उसके लिए तैयारी है। हदीस में आता है, जो सुबह का नमाज पढ़ लेता है उसमें हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जो नमाज नहीं पढ़ता बाज़ारों की तरफ जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। और जो इशा की नमाज पढ़ लेता है उसको आधी रात का सवाब मिल जाता है, और जो सुबह का नमाज पढ़ लेता है उसको पूरी रात का सवाब मिल जाता है। Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan ihsannya, dengan kemuliaannya, keagungannya telah menjadikan kita semua dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala salat subuh dengan berjamaah. Seorang hamba dapat melaksanakan atau melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu semua adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kirim manusia ke permukaan bumi ini dengan masa yang sangat singkat sekali. 60-70 tahun, betul-betul sangat singkat kehidupan manusia di dunia ini, sehingga manusia perlu persiapan melakukan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian ta'ala, kita telah melaksanakan hal yang sangat mulia sekali, yang sangat agung, menjalankan salat subuh berjamaah. Jamaah sekalian ta'ala, Mahfum hadis mengatakan bahwa barang siapa yang pagi hari dia pergi ke pasar, tidak melakukan salat subuh, dia pergi ke pasar, maka dia hakikatnya telah membawa bendera setan. Terus kemudian apabila seorang hamba tadi ini pada waktu pagi hari dia menjalankan sholat subuh, maka hakikatnya dia telah membawa bendera iman dalam hatinya. Jamaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, Mahfum hadis mengatakan lagi, barang siapa yang dia menjalankan sholat isya dengan berjamaah, maka seakan-akan dia telah melakukan sholat sunnah setengah malam. Begitu juga barang siapa yang menjalankan salat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan dia telah melakukan salat sunnah semalam suntuk. Ini hadirin sekalian ta'ala merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala beri jika seorang hamba mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानू हमारा और आपका रब है, बल्कि पूरी दुनिया का रब एक अल्लाह है, और वहदहू ला शरीक ज़ात है। ना उसका कोई औलाद है, ना बाप है, ना माँ है, ना बेटे, एक वहदहू ला शरीक है। अल्लाह जल्ला शानू एक ज़ात है। अल्लाह जल्ला शानू खालिक है, उसके अलावा कोई खालिक नहीं। अल्लाह जल्ला शानू मालिक है, उसके अलावा कोई मालिक नहीं। अल्लाह जल्ला शानू राज़िक है, उसके अलावा कोई राज़िक नहीं। इला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में दोनों जहानों का कामयाबी का यकीन। देखो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानू ने हमें और आपको एक बेहतरीन उम्मत में पैदा किया हुआ है। हमारा रब अल्लाह है, और हमारा पैगम्बर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आखिरी पैगम्बर है। एक बेहतरीन उम्मत है। इस उम्मत का अल्लाह जल्ला शानू ने कुरान में अच्छाई का जिक्र किया, और वो किताबों में, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस उम्मत का अल्लाह जल्ला शानू ने अच्छाई का जिक्र किया, और उम्मतों का अल्लाह जल्ला शानू ने बुराई का जिक्र किया हुआ है। एक बेहतरीन उम्मत है, और सबसे आखिर में आया हुआ है, और सबसे पहले जन्नत में जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस उम्मत का ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाह हो जाए, एक बार तौबा करे तो अल्लाह जल्ला शानू इसको माफ़ कर देता है। Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, Tuhan kita yang Maha Esa, yang
tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya, tidak punya ayah dan juga tidak mempunyai ayah dan juga tidak mempunyai ibu sebagaimana manusia tidak. Mukhalafatul hawadis, berbeda dengan ciptaannya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak disembah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan selain Allah, yang tiada sekutu baginya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala kirim utusannya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, merupakan nabi terakhir. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak ada lagi nabi yang diutus. Begitu juga seterusnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umatnya, ya, umat yang terakhir, datang paling akhir dan nanti akan masuk surga paling dulu daripada umat-umat terdahulu. Lebih dahulu masuk surga daripada umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh dan seterusnya. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan tersebut kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah sekalian Allah taala, jika umat ini dia berniat melakukan suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis 1 pahala. Kemudian ketika dia melakukan kebaikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala tulis 2 pahala. Namun sebaliknya, jika seandainya umat Muhammad ini dia punya keniatan untuk melakukan suatu keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak tulis dosa, melainkan kecuali hal tersebut ia lakukan. Ini Allah Subhanahu wa taala hanya berikan keutamaan ini kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानू ने इस उम्मत को एक तोहफा दिया जिसे नमाज कहते हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये तोहफा मिराज पर मिला था। इस उम्मत पर अल्लाह जल्ला शानू ने 50 नमाजें फ़र्ज की थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी उम्मत पर 2 नमाजें फ़र्ज दी, वो भी नहीं पढ़ सकता था। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जल्ला शानू के बारगाह में हाजिर हुआ। फिर इस तरह 45 नमाजें हो गई। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ये भी नहीं पढ़ सकेगा। फिर इस तरह 45 से 40 हो गए। फिर 5 हद तक के 5 नमाजें हो गई। फिर अल्लाह जल्ला शानू ने फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुम्हारी उम्मत पर 5 नमाजें फ़र्ज की है, और जो 5 नमाजें पढ़ेगा उसको मैं 50 नमाजों का सवाब दूंगा। मेरे भाई और दोस्त, अभी देखो 5 नमाजें पढ़ना 50 नमाजों का सवाब है। अभी जो जुमात के साथ नमाज पढ़ लेता है इमाम की पीछे, हदीस शरीफ में आता है, इसको 27 या 25 दर्जे का सवाब मिल जाता है। अगर पूरे मजमे में एक मुसलमान भाई का नमाज कबूल हो गया तो अल्लाह जल्ला शानू पूरे मजमे का नमाज कबूल कर लेता है। Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan terhadap umat ini dalam menjalankan perintahnya. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat, beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah yang agung ini, ya. Maka perintah pertama bagi umat ini menjalankan salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat 50 waktu, ya. Kemudian beliau turun lalu berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya, berapa waktukah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umatmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, 50 waktu. Wahai Musa, umatmu tidak akan mampu menjalankan perintah tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian turun, dikurang lagi. Kemudian berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu pula ketika sebelum menjadi solat 5 waktu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebihnya menawar kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Maka jamaah sekalian Allah taala, kemuliaan umat ini yang tadinya solat 5 waktu menjadi 5 waktu, ya, 50 waktu menjadi 5 waktu. Kalau seandainya umat ini menjalankan solat 5 waktu, berarti dia seakan-akan telah menjalankan solat 50 waktu. Hari ini Ta'ala, maka kemuliaan ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada umat-umat terdahulu, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat yang sekarang ini, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya sedikit tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. मेरे भाई और दोस्तों, इस तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए इल्म की ज़रूरत है। हम 24 घंटे में हर मर्द और औरत पर इतना इल्म फ़र्ज़ है कि हलाल को हलाल जाने, हराम को हराम जाने, जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क करे। अभी हदीस शरीफ में आता है कि एक कुरान का आयत सीखना 100 रकात नफल से अफजल है।
اور علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے. عالم کا پورا رات نیند، عابد کا پورا رات عبادت، عالم کا نیند اس سے بہتر ہے. جو عالم کو چہرے کو بھی دیکھتا ہے اس کو ثواب ہے. میرے بھائی اور دوست، علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے. ہم علماء کی قدر کریں، اس طرح ہم ذکر کرنے والے بن جائیں، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے. ابھی دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے جو صبح کو یاسین پڑھتا ہے دن میں جتنے حاجات ہوتے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے. اور جو مغرب کے بعد سونے سے پہلے سورۃ تبارک الذی اور سورۃ سجدہ پڑھتا ہے اس پر قبر کی عذاب نہیں ہوگا. اور جو کہتے ہیں کہ بہترین ذکر قرآن کی تلاوت ہے، ہم روزانہ کوشش کریں کہ ایک پارہ روزانہ پڑھے. اگر ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارہ روزانہ پڑھے. میرے بھائی اور دوستو، قرآن کا سال میں 2 بار ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے. اس طرح ہم استغفار کی کثرت کرے، درود شریف پڑھے، اور بہترین ذکر قرآن کی تلاوت ہے. اور بہترین دعائیں اس کے بعد مسنون دعائیں ہے. بیت الخلاء میں جانا، بیت الخلاء میں میرے بھائی اور دوستوں نکلنا، مسجد میں جانا، مسجد سے نکلنا، اس طرح کھانا، یہ سارے مسنون دعائیں ہیں. اس نے ہدایت کے راستے ڈھونڈے ہوئے ہیں. اس سے اللہ جل شانہ بڑے بڑے مصیبتیں دور کر لیتا ہے جو مسنون دعاؤں کی اہتمام کرتا ہے. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada iman, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, salat, dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga fardukan kepada kita semuanya agar menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini merupakan fardu buat muslim laki-laki dan muslim wanita, ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu difardukan baik dari muslim laki-laki maupun muslim perempuan, wanita. Jamaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, menjadi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita sertai dengan ilmu, ya. Ibadah ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala jika ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu, ya. Sehingga jamaah sekalian taala, dengan kita belajar kepada para ulama, ya, kita akan tahu mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, mana yang haram, mana yang tidak, mana yang suci, mana yang tidak suci. Semuanya akan kita ketahui ketika kita mau belajar. Dan keutamaannya juga Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Selanjutnya tidak lupa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu semuanya. Maka kita sucikan Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, berjalan, ya. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau tadi sampaikan bahwa zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Maka juga demikian kita luangkan masa, luangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Dan tidak lupa juga aktivitasnya seorang mukmin ini jika diikutkan dengan cara Rasulullah SAW, maka akan bernilai pahala, ya. Masuk rumah, keluar rumah dia baca doa, masuk WC, keluar WC dia baca doa, masuk masjid, keluar masjid dia baca doa, ya. Doa-doa masnunah yang baginda Rasulullah SAW perintahkan untuk berdoa kita amalkan, maka itu juga termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. میرے بھائی اور دوستو، اس طرح ہم اکرام والے بن جائے، اپنے حق کے ساتھ دوسرے مسلمان کا حق ادا کریں. ابھی مسلمان پر 5 حق ہے. اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا. ابھی دیکھو جو مسلمان کی جنازے میں شرکت کرتا ہے اس کو 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور 1 قرات احد کی برابر ہے، احد پہاڑ کی برابر ہے میرے بھائی اور دوستو. اور جو اس کے دفن میں شریک ہو جاتا ہے اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے. 2 احد پہاڑ کی برابر اس کو ثواب مل گیا. جب وہ بیمار ہو جائے تو بیمار کی عیادت کرے. صبح چلا جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کے دعا کرتا ہے. اگر عصر کو چلا جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. اگر سلام ڈالے تو سلام کا جواب دے. اگر اس کو چینگ آئے الحمدللہ کہے، تم یرحمک اللہ کہو. اگر وہ شرعی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ مسلمان کا 5 حقوق ہے. Jamaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berakhlak baik dengan saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Di antaranya tadi beliau sebutkan keutamaan-keutamaan, ya, memuliakan saudara muslim. Apabila di antara saudara muslim kita ini ada yang sakit, maka kita jenguk,
Kemudian dengan kita jenguk maka malaikat akan mendoakan, 70 malaikat akan mendoakan kepada kita. Jika kita datang di waktu pagi, maka dari pagi sampai daripada berikutnya, hari-hari berikutnya, maka malaikat akan mendoakan kita. Begitu juga ketika kita ini menghantar jenazah sampai pada kuburannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala sebesar gunung. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka fadilah ini kita akan dapatkan ketika kita memuliakan saudara muslim kita. اس طرح میرے بھائی اور دوست ہم صحیح نیت والے جو نیک کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے, اس میں دکھلاوا نہ ہو. قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائے گے بلکہ تولے جائے گے. جس عمل میں اخلاص زیادہ ہوگا وہ وزندار ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے جو اس لیے نماز پڑھتا ہے لوگ مجھے اچھا کہ یہ مشرک ہے, جو اس لیے روزہ رکھتا ہے لوگ مجھے اچھا کہ یہ مشرک ہے, جو اس لیے صدقہ کرے لوگ مجھے اچھا کہ یہ مشرک ہے. اللہ کی رضا کے لیے کرے. قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, جس نے جس کے لیے عمل کیا ہے اسے اپنا بدلہ لے لو. یہ ساری باتیں میری آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی زندگیوں میں کس طرح آئے گا, اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت کی ضرورت ہے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے, کوئی نبی آئے گا نہیں, نبوت کا دروازہ بند ہے. کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ نبی آئے گا یا میں نبی ہوں, یہ آدمی مشرک ہے, کافر ہے اور جہنم میں جائے گا. اس کا نہ نماز قبول ہے, اس کا کچھ قبول نہیں میرے بھائی اور دوستو. ابھی یہ کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam setiap amal kita sertakan dengan hati yang ikhlas. Karena dengan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala akan terima amal kita. Dan ikhlas ini perlu latihan Ikhlas adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu latihan ikhlas dalam setiap beramal kita. Jamaah sekalian Allah taala, Imam Hadis mengatakan man shoma yura'i faqad asyraka. Barang siapa dia yang berpuasa kemudian agar tidak ikhlas dalam puasanya, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa yang dia melakukan salat karena riya, maka sungguh dia juga telah berbuat syirik. Maka dalam setiap perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, baik yang fardu maupun yang sunnah, kita usaha untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian Allah taala, bagaimana agar agama ini hidup dalam diri kita, keluarga kita? Maka kita perlu usaha sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengusahakan ini agama. Dan sekarang bagaimanapun rusaknya umat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan turunkan nabi lagi. Maka tugas utama Rasulullah SAW mengajak kebaikan ini adalah tugas kita semuanya, yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kita sebagai umat terakhir. Setelah kita tidak akan ada lagi umat yang diutus. Jamaah sekalian Allah taala, maka dengan adanya dakwah ini agama akan hidup dalam diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Tanpa dakwah ini agama akan hilang. Sekarang mungkin beberapa orang telah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid, salat dan seterusnya. Namun bila dakwah pentingnya salat ditinggalkan, dakwah pentingnya zikir ditinggalkan, dakwah pentingnya agama semuanya ditinggalkan, maka agama ini akan ditinggalkan oleh umat. ابھی میرے بھائی اور دوستو, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مکہ اور مدینہ کے رہنے والے تھے. ابھی مکہ میں ایک نماز 1 لاکھ کی برابر ہے, اور مدینہ میں ایک نماز 50,000 کی برابر ہے, اور 1,24,000 کا مبیش صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے. 10,000 کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ملتے ہیں, باقی صحابہ کی قبریں دنیا کے کونے کونے میں ملتے ہیں. ابھی دیکھو انڈونیشیا میں آج لوگ کیوں مسلمان ہیں, یہاں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے, یہاں پر بھی صحابہ کی قبر ہے. پاکستان میں بھی صحابہ کی قبر ہے, مصر میں, اردن میں, شام میں, فلسطین میں, دنیا کے کونے کونے میں میرے بھائی اور دوستو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چائنا میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں دین کی محنت کے لیے گئے ہوئے تھے میرے بھائی. اگر صحابہ مکہ اور مدینہ سے نہ نکلتے تو پوری دنیا میں اسلام نہ پھیلتا, صرف مکہ اور مدینہ میں اسلام ہوتا. ابھی کام ہماری ورک آپ کی ذمہ داری ہے. صحابہ نے پوری زندگی لگائی, ہم سے سیکھنے کے لیے صرف 4 مہینے مانگتے ہیں. ماشاءاللہ نیت کرے پاکستان کے لیے 4 مہینے, انڈونیشیا کے لیے, اللہ سے مانگے میرے اس کام کی سیکھنے کے لیے 4 مہینے. ابھی دیکھو جو کام سیکھا جاتا ہے وہاں پر جانا پڑتا ہے. ڈاکٹری سیکھنا پڑتا ہے تو کالج یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے, میکینک سیکھنا پڑتا ہے تو ورکشاپ میں جانا پڑتا ہے. ابھی اس کام کو بھی سیکھنے کے لیے 4 مہینے ماشاءاللہ ارادے کریں, نیت کریں, انشاءاللہ 60 سال 70 سال کی زندگی, اس میں 4 مہینے کیا چیز ہے.
या पाकिस्तान में नियत करें। हम जैसे इंडोनेशिया में आए, आपको भी दावत देते हैं कि पाकिस्तान में आए, सिर्फ 4 महीने लगाए। Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu taala anhum, ini orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang hidup di Mekah dan Madinah. Ya. Keutamaan Mekah dan Madinah, apabila kita menjalankan salat di Mekah sana, di Masjidil Haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala 100 derajat. Begitu juga sebaliknya, ya, 50 derajat Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita menjalankan salat di Madinah. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, pada tempat tersebut. Namun para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka memikirkan ini agama, sehingga jumlah mereka yang begitu banyak tadi tersebar ke seluruh alam. Kenapa demikian? Karena mereka memikirkan agama. Seandainya mereka tidak memikirkan bagaimana agama ini dikenal oleh umat, oleh manusia, maka niscaya yang mengamalkan Islam, yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala hanya di Mekah dan Madinah saja. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu latihan untuk menyampaikan agama ini. Sebagaimana sesuatu perkara tanpa latihan tidak akan wujud. Orang bisa menjadi dokter karena dia latihan, karena dia sekolah, karena dia belajar. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, perlu latihan, perlu belajar. Oleh karena itu jemaah sekalian taala, dalam umur kita 60-70 tahun ini jemaah sekalian taala, kita diminta waktu, meluangkan waktu keluar 4 bulan, ya. Keluar 4 bulan. Dan beliau tadi mengajak kita agar kita meluangkan waktu 4 bulan di negara kita, ataupun kita bisa berangkat ke negaranya mereka ini. Karena mereka ini juga Masya Allah jauh-jauh dari Pakistan datang ke Indonesia untuk apa? Tujuannya untuk berdakwah, dakwah ilallah, ya. Maka kita juga niat sama-sama untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, meluangkan waktu, belajar, menghidupkan usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini keluar 4 bulan. Semuanya bersedia insyaallah. 4 महीने के तो इरादे हैं इंशाल्लाह। Insyaallah semuanya niat, Pak. हाथ उठाए माशाल्लाह, जिसका 4 महीने के लिए माशाल्लाह। Jadi semuanya kita niat keluar jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan insyaallah. इंशाल्लाह। इसका पहले तरतीब 3 दिन है मेरे भाई और दोस्त। देखो 3 दिन लगाएंगे, इस काम का थोड़ा समझ आएगा। 3 दिन के लिए इंशाल्लाह ना, हम देखो 7 महीने के लिए निकले, अब 3 दिन के लिए इरादा करें, नियत करी 3 दिन माशाल्लाह। तलवारें तेगा hari इंशाल्लाह कैश। Jadi latihannya untuk yang mubtadiin ini, kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum 4 bulan adalah 3 hari. Boleh bawa sekalian, ya, kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala 3 hari cash, Pak. Masya Allah. Yang keluar niat keluar 3 hari, belajar menghidupkan usahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Niat semuanya, Pak, insyaallah, ya. Jazakallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.